عادت قضية شراء سوناتراك لمصفاة أوغستا بإيطاليا لتثير الجدل، وآخرها الندوة الصحفية التي نشطها الرئيس والمدير العام لسوناتراك عبد المؤمن ولد قدور اليوم بمقر الشركة. ولد قدور نفى وجود أي مفاهمات سرية بين سوناتراك والعملاق الأمريكي إكسون موبايل قبل إبرام الصفقة، مؤكدا أن اقتناء المصفاة لم يكن مرهونا بالمشاركة في استغلال الغاز الصخري بالجزائر. التغطية لسمية غانم. ثالث خرجة عالمية للرئيس المدير العام لسوناتراك عبد المؤمن ولد قدور في ظرف شهر واحد لتقديم توضيحات عن صفقة شراء مصفاة بأوغستا الإيطالية. ولد قدور يستعين بترسانة من كوادر المجمع لتقريب الرأي العام من أدق تفاصيل صفقة الشراء التي بحسبه استوفت كل الشروط القانونية. réalisé par le vendeur lui-même qui est ExxonMobil. Dans ce cahier des charges, il y avait une condition qui était la reprise par ExxonMobil de la totalité de la production de lubrifiant de cette raffinerie pendant une dizaine d'années. Et cette reprise des lubrifiants, elle va se faire à travers un contrat d'off-take avec Sonatrach et elle va permettre à Sonatrach d'avoir des revenus garantie pendant au moins une dizaine d'années. وأمام بروز موجة انتقاد واسعة للمجمع العمومي لاختياره شراء مصفاة اعتبرت قديمة ومهترئة، سوناتراك تبرز النجاعة الاقتصادية للمصفاة مجددا لكن بلهجة أكثر حدة. On sait bien que pour l'acquisition d'une raffinerie, nous avons fait une évaluation économique avec une banque d'affaires qui est la Société Générale. Et l'évaluation économique que nous avons faite, c'est une évaluation, ce qu'il y a de plus up-to-date. Nous pouvons traiter jusqu'à 85 000 barils jour de Sahara Blend, c'est-à-dire quasiment 40% de la capacité de traitement de cette raffinerie, considérée comme fiable à 98,1%. La raffinerie est classée par Solomon. Solomon, c'est la Bible dans le raffinage, dans le premier quartile, où les 25% des meilleures raffineries en termes de maintenance et d'intensité énergétique. حتى ما يتعلق بالجانب البيئي، سوناتراك أخذت بعين الاعتبار قيمة الرسوم والغرامات التي تقع على عاتق الشركة الأم إكسون موبايل مع شهادة استغلال للمصفاة ل 12 سنة قادمة. Beaucoup de choses ont été dites également ces derniers temps sur les aspects environnementaux de cette raffinerie. Les aspects environnementaux, ça fait partie de ce qu'on appelle le passif du vendeur. Et c'est la première des choses qui est évaluée lorsqu'on reprend une raffinerie. Pour faire cette évaluation, nous avons pris le meilleur cabinet d'avocats italien et il est là pour une période de 12 ans. C'est le maximum que l'on donne en Italie pour l'exploitation d'une raffinerie. المجمع العمومي سوناتراك يأخذ دور الدفاع عن اختياراته الاستثمارية بالخارج ليوضح ويفسر للرأي العام الغاية والهدف من شراء مصفاة بأوغستا الإيطالية مع ضبط كل الشروط القانونية والبيئية وتأكيد واضح على المردودية الاقتصادية.